Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini saya akan merakamkan bagi lectures yang seterusnya, iaitu berkenaan magazine number 6. Okay. Magazine number 6 adalah matters are determined by intention. Al-umur bimaqasidiha. So hari ini kita akan masuk sebenarnya dalam section kedua dalam teks, okay? Iaitu section kedua ni dia akan discuss berkaitan maxim yang utama, major maxim ataupun anchor maxim. So di sini maxim utama sebenarnya ada 5. So tapi dia tidak berturutan dalam buku teks tersebut. Dia nanti saya akan pick, okay, which one is the major maxim. So don't worry, saya akan explain dalam setiap kali kelas. Kalau itu adalah major maxim, saya akan explainkan secara detail. Okay, so al-umur bimaqasidiha adalah matters are determined by intention. So matters are determined by intention. Al-umur bimaqasidiha adalah major maxim, maxim utama dalam Islamic legal maxim ataupun qawaid fiqhiyah. So this maxim plays a vital role in Islamic jurisprudence and it is applied across a wide spectrum of issues and topics. So ia merangkumi kesemua aspek, semua bidang, semua tingkah laku, semua tindak tanduk kita as a Muslim. So dalam syariah, kesemua aktiviti Muslim haruslah mempunyai niat yang tertentu supaya ia jelas dari sudut tujuan apa dan apakah sebenarnya matlamat on that particular ibadat, particular commercial transaction, particular contract in family law, for example in marriage, in divorce, in faraid dan sebagainya, dan also in criminal law, okay, in fiqh jinayah, okay, dan seumpamanya. Okay, I'm sorry. Biasalah kan, small kids. Okay. So saya buat rakaman dekat dalam bilik office saya. Tak apalah. Okay. The most important is student can see my slide and can see my voice in explaining all the notes here. So there is no need for one who has no intention. So that's the importance of this the discussion in this magazine is when actually all the matters, all the actions, all the dates, okay, all the transaction or what conduct that we apply in our daily routine, daily life, okay, all of it must have intention. So tak ada dikira sesuatu tindakan sebenarnya as a Muslim jika kita tiada niat yang jelas. So the verse that highlighted, okay, the importance of intention in determining the value of any acts. For example kan, bila kita nak solat, kita angkat takbir, Allahu Akbar. So kita dah determine kita nak solat apa, sunat ke, solat wajib ke, solat solat qada ke, so apa sahaja yang akan membezakan solat kita tersebut solat apa sebenarnya tujuannya kan. Ada orang nak solat hajat, ada orang nak solat tahajud, ada nak solat taubat, okay, dan sebagainya. So it differs according to our intention. Okay, in the first ataupun in the beginning of we are taking oath, we are taking takbir, okay, for solat. Okay, so the explanation of the maxim, sebenarnya maxim number 6 ni dia agak panjang sebab okay, dia adalah major maxim. So the explanation is quite long and then dia agak terperinci dari sudut huraiannya.
Okay, so again, when we are discussing on expansion of the magazine, kita akan tengok the key term ataupun keywords yang utama di dalam sesebuah magazine, sesebuah words of the magazine. So for in this magazine number 6, al-umur bimaqasidiha, umur, okay, umur adalah jamak bagi perkataan amr, okay, which connote incident ataupun situation or matters, okay, perkara, hal, sesuatu, okay, itu maksud dia. Maqasid bimaqasidiha, maqasid, okay, it is the plural of maqsad, which denotes intention, purpose, aim, resolution, and end. Okay, so the intention has a significant role in judging any action. Okay. So this is the key term ataupun keywords di dalam magazine number 6. It is clearly that defines all of our ticks must contain a precise intention. Okay, so supaya ia akan justifikan any role ataupun any rulings pertaining to the actions. So that's the importance of niat. So di dalam this magazine, okay, in the first page of this magazine, actually it describe on the category ataupun phase in the formation of intention. Dalam kita nak develop, kita nak membangunkan ataupun kita nak set up kita punya niat, sebenarnya actually dalam hati kita, dalam sanubari kita, in our inner self sebenarnya. So bagaimana sebenarnya niat itu tercetus, okay? So bagaimana niat tercetus itu sebenarnya actually ia akan define kita punya rulings, kita punya justification of action sebenarnya. Adakah kita terlintas sahaja ataupun adakah kita betul-betul iktikad yang jelas, iktikad yang sangat kuat, ataupun kita cuma azam sahaja, okay? Ataupun kita tak apalah, plan dulu, okay? Tapi kita tak buat lagi, okay? So bagaimanakah intention kita tu sebenarnya dia punya kategori ataupun dia punya scenario. So in this magazine actually it defines 5 phase atau 5 formation, okay? 5 formation of intention. Pertama adalah hajis. Hajis adalah the initial occurrence of an idea in the heart or mind. Sama ada di sini ataupun di dada, di akal kita ataupun di dada. So it is hajis. It is named as hajis, which is the initial occurrence of an idea. Kita baru terlintas idea, okay? Baru idea. Okay, itu adalah hajis. Okay, so yang kedua adalah khatir. Alright, yang kedua adalah khatir. Khatir adalah the idea runs through the mind. Idea tadi, dia berlega-lega di dalam kepala kita. Okay, runs through the mind. It is khatir. Okay, kita berfikir-fikir, kita cuba apa ni? Dia lama dalam kepala kita, dalam pemikiran kita. And then yang ketiga adalah hadis nafs. Hadis al-nafs. It is the internal weighing of pros and cons while remaining undecided as to whether to carry out the act. Hadis al-nafs ni adalah kita actually kita memikirkan and then kita membuat analisa ataupun kita membuat perbandingan antara buruk dan baik ke atas tindakan yang kita nak buat. Kita tak buat lagi dan kita dah kita fikirkan and then dah kita bermain-main di kepala, kemudian kita akan memikirkan what is the pro and cons of that action, and then tapi
akhirnya kita masih lagi tidak certain adakah kita nak melaksanakan tindakan tersebut. Okay, and then yang keempat adalah harm. Harm adalah the intention to commit the act becomes dominant over the thoughts of refraining from it. Fasa yang keempat adalah fasa yang mana apabila setelah kita fikir, kita dah buat perbandingan, kita dah menganalisa, kita dah meneliti, harm ni adalah di mana kita dah certain, okay, aku nak buat. Okay, aku nak buat. And then dan di sini adalah decision kita ataupun komitmen kita untuk melakukan tu lebih daripada untuk kita tidak melaksanakan. Okay, so that's ilham. And then fasa kelima adalah azm. Okay, azm adalah the intention becomes the determination to act. So azm adalah keazaman. Okay, yes, aku akan lakukan. Okay, so that's the arm. So di sinilah yang akan membezakan sebenarnya ruling ke atas setiap tindakan tersebut. Ia akan refer back, okay, to our initial intention. So that's why kalau di dalam mahkamah, let's say kan, dalam kes pembunuhan semua tu kan, so akan ada analisa berkaitan okay. So di sinilah dia akan membezakan antara tindakan kita tanpa niat dengan niat, ataupun kita betul-betul dengan satu motif yang jelas. Okay, let's say, okay, dalam kes let's say bunuh ke kan, kes accident ke. So di sini yang akan menjustifikan hukuman ke atas tindakan Muslim tersebut. Alright, so this is 5 phase that melibatkan intention. Okay. So the first stage actually occurs voluntarily. Okay. The first stage of intention tersebut occurs involuntarily, therefore it is beyond human capacity to control, and Allah will not hold a person accountable for it. So the Prophet ﷺ indicated that there is an interval between thoughts of wrong and its execution, during which there is no blameworthiness. Okay, Allah has excused my ummah for what they say to themselves internally, as long as they do not act upon it or speak it loud. So di sini hadis ini menerangkan bahawasanya sekiranya kita let's say kita terlintas benda yang buruk, okay, tapi kita tidak kita tidak buat pun. So dalam according to this hadis, actually kita tak di penalty, kita tak dihukum ke atas tindakan tersebut, sebab it only occurs in our heart, okay, in our minds only, our internal self, okay, inner self. So it is not carried out, okay, by our anggota badan. Okay, so that's the discussion here. So a person is not answerable for any of the 5 stage of intention as so long as it is not given an overt form. Selagi ia tidak dilaksanakan. However, Allah is generous and rewards people for their intention to do good even if they are not carried out. Ini yang kita selalu dengar kan. Niat-niat yang baik, niat benda-benda yang baik, tak buat pun dapat pahala, right? So this is what that we always believe, okay, and we always tell other friends kan, niat nak baca Quran tapi tak sempat baca pun, okay. So Allah already rewards us, okay, for that intention, good intention, walaupun kita belum melaksanakan that action. So one of the key function of intention from Sharia point of view is to differentiate between acts of worship, ibadah, and also customary act, adat. Okay. So pentingnya intention adalah dalam nak
bezakan antara amal ibadat dengan kita punya adat kebiasaan ataupun rutin sehari-hari. So that's the different that's the function of niat yang akan membezakan aktiviti tersebut. Okay. So scholars stipulate certain condition in order for the intention in an act of worship to be valid. So the intention should not contravene the objective of the Sharia. Okay, for example, digs a well. Okay, scholars stipulate certain condition in order for intention in act of worship to be valid. Ulama telah menetapkan beberapa syarat ataupun keadaan yang mana ia dikira sebagai ibadat. Okay, pertamanya adalah the intention should not contravene the objective of syariah. Mestilah niat tersebut tidak bercanggahan dengan maqasid syariah. For example, digs a well, menggali telaga. It is good, okay, to build a well, membina satu, let's say, dekat kawasan di situ tak ada air ataupun keputusan air, okay, air telah putus ataupun kering. Okay, so masyarakat setempat telah bersetuju untuk membina telaga air. Okay, it is very good. So kalau betul-betul tujuan yang baik dilaksanakan dengan baik, ia akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda sebab memberikan kesenangan kepada masyarakat setempat. Namun begitu, sekiranya telaga tersebut dibina di tengah-tengah laluan orang ramai dan ia akan membahayakan orang yang lalu lalang, maka ia menjadi haram. Okay, so dia akan menjadi sesuatu yang bercanggahan pula kepada maqasid syariah. So dia akan jadi sesuatu yang memudaratkan. So di sini haruslah sesuatu tindakan tersebut yang dilaksanakan tidak bersalahan dengan maqasid syariah. So this is the explanation for number 1. Number 2, the intention should be unambiguous and clear and should be determined at the beginning of the action. Niat tersebut mestilah jelas, terang, and kita memang dah muktamad, okay, in the beginning of the action. Pada awal kita nak memulakan tindakan tersebut, action tersebut. For example, in solat kita angkat takbiratul ihram. Masa itulah kita dah decide nak sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, nak sembahyang sunat qabliyah ke, kan, ataupun nak sembahyang yang wajib terus. Okay, so di situ itulah yang membezakan solat kita. Okay, kemudiannya, so number 3 is a single act cannot be commingled with two incompatible intention. Okay, ulama telah jelas di sini telah bersepakat bahawasanya satu aktiviti ibadat tidak boleh digabungkan dalam ibadat yang lain dalam satu niat. Okay, dalam satu niat. Okay, a single act cannot be commingled with two incompatible intention. Okay, for example, dalam waktu asar kita nak sembahyang zuhur, ataupun dalam waktu zuhur kita nak sembahyang asar. Okay, tak boleh kita nak buat niat tu dalam keadaan yang tak sepatutnya. Okay, ataupun kita nak combine, kita nak satukan, okay, niat. Okay, that's the explanation of this maxim. So again, intention is kita boleh laksanakan secara talafuz. Talafuz maksudnya kita lafaz. Okay, maksudnya kalau orang duduk sebelah kita boleh dengar lah. Okay, talafuz, ataupun kita sendiri yang boleh dengar. Okay, or by indicators, qara'in. For example,
ini dalam konteks divorce ia tidak jelas. Okey. Ayat daripada si suami atau si lelaki tersebut tidak jelas. Dia macam ada balawah di situ. Okay, for example dia kata go back to your family. So apa di sini indicate sebenarnya? So it indicates a divorce, right? So in this context, apabila sesuatu dilafazkan, walaupun dia tak directly to that meaning, tapi it is understood. Okay, it is understood. Okay, apa maksud di sebaliknya. So intention, sama ada kita lafaz directly ataupun benda yang hidden ataupun tersurat, tersirat. Intention also can be deduced from the context, for example firing another person. Okay. Ini pun sama kalau tengok dalam definition ataupun explanation in this textbook. Okay, on number 2 punya intention punya context, let's say if a father and son go deer hunting and become separated in the forest, and the son sees movement far away and shoots at it, and the bullet hit his father, the circumstance of their relationship and the occasion indicate that it was not his intention to shoot his father, rather it happened accidentally. So where the intention is clear, the legal consequences for both cases are different. Okay, di sini kan di sini ada dua example yang diberi dalam textbook. So for example, let's say ialah ada dua orang yang pergi berburu and then berpecah dua haluan, masing-masing dicari, tiba-tiba yang si A ni nampak ada something yang bergerak dalam semak kan, so dia tembak rupanya kawan dia. So kita tak boleh nak judge ataupun kita tak boleh nak membuat penghukuman tanpa kita menyoal apa dia punya niat pada masa kejadian. Dia tidak sengaja ataupun dia sengaja. Okay, in Islamic financial transaction, the validity of a contract depends on the motive for which it was undertaken. So it is same happen to the Islamic financial transaction. Okay, kalau kita niat untuk apa ataupun kita dah memang motifnya untuk let's say untuk ijarah lah, bukan sales. So it is understood. So and then we move to the authority of the magazine. Authority of the magazine, we will look into in Al-Quran we have Surah Taubah, okay? Alright. Okay. Okay, so in this magazine number 6, we have Surah Taubat verse 97-98. Okay, 97-98. So it is very clear in the next page. And remember, whatever you may give out in usury, so that it might increase through other people's possession, will bring you no increase in the sight of God
whereas all that you give out in charity, seeking Allah's countenance, will be blessed by Him. For it is they who does seek His countenance that shall have their recompense multiplied. So in this context that we kita tahu berkaitannya adalah giving ataupun charity kan. So kalau memang kita niat dah untuk wakaf, untuk sedekah, lain dia punya rewards untuk that giving. Okay, bukannya sama, bukannya sama dengan giving biasa kan. So in this magazine sebenarnya kita refer, kita sebenarnya paksinya adalah hadis daripada yang narrated by Umar Ibn Al-Khattab sebenarnya. Okay? This is the important hadis. Saya rasa kalau dalam siapa yang hafal ataupun memorizing hadis 40, this is the first hadis dalam hadis 40. Okay, berkaitan niat. So this is the main hadis in hadis 40 iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di sini jelas, okay, nak ceritakan tentang action and then based based on our intention. Okay, based on our intention. Action are only accurately assessed in light of intention, and every person will earn what he intended. Therefore, he whose migration was for Allah and His Messenger, his migration is for Allah and His Messenger. And he whose migration was to achieve some worldly gain or to take a woman in marriage, then his migration for what he migrated for. So this is the main hadith that regards for that discuss on the intention actually. So Imam Shafi'i commented that this hadith comprises a third of all knowledge and covers 70 chapter. 70 chapter for of Islamic jurisprudence. So di sini nak cakapnya betapa besarnya, betapa importantnya this hadis. Okay, hadis pertama dalam hadis 40 ni, it clearly states that every deed is judged according to the intention. Ibn Qayyim comments on the hadith, action follow their purpose and intention, and a person will get from the manifest aspect of his utterance ialah lafaz, okay, and act only what he intended and not what he pronounced and showed. Okay, so that's the comments by scholars pertaining to this magazine. So application of the fiqh, of the magazine in fiqh. Okay, for example, okay, this application of magazine actually bila kita tengok dari sudut konteks fiqh, okay, fiqh. Okay, fiqh yang pertama adalah berkaitan ni isu pembunuhan, jenayah, kill person intentionally, okay, ataupun unintentionally. So if a person kills another person intentionally, the highest of the victim have the right to demand death penalty, qisas, if the killer is convicted. Okay, but if the crime is perpetrated unintentionally, the punishment differs. In that case, blood money must be paid ataupun denda. Kalau seseorang dibunuh secara sengaja dengan niat, maka pihak keluarga si mati boleh untuk menuntut death penalty, okay, ataupun hukuman mati kepada si pelaku yang bersalah.
Tetapi sekiranya pembunuhan tersebut dilakukan secara tak sengaja, okay, ia digantikan dengan denda, blood money, diet, okay, sejumlah apa tu, denda yang setimpal, okay, dari sudut, tapi ia dihitung dari sudut jumlah apa, denda yang sepatutnya, dari sudut apa, denda untuk apa, untuk let's say apa, kesengsaraan ataupun apa, pengajaran. Kalau kita refer to let's say kes-kes mahkamah dari sudut kes pembunuhan, kan dia ada banyak dia punya denda yang dikenakan kan, denda untuk pengajaran, denda untuk iktibar, denda untuk apa, kemusnahan, kehilangan apa, pendapatan seumur hidup ke semualah. So ia semua harus ditanggung oleh si pelaku ataupun apa, yang bersalah lah, okay, walaupun dia tidak mempunyai niat. Okay. If a person finds someone belonging lying on the road and pick it up, the trustee apa, adakah siapa yang perlu apa, menguruskan harta tersebut? So di sini pun jelas, okay, dia explain. If someone finds, okay, someone's belonging on the road and kita ambil, kita pick up, so his liability for it will depend upon the intention with which he pick it up. So if he intends to hand it over the owner and has made the intention known to others, he would be treated as a trustee and would not require to identify, compensate, to reimburse, okay, the owner in case of property is destroyed in his possession. Okay, so it is clearly defined or clearly explained, okay, on that case. And number 3, we have zakat or not in property possession, house, gold. If a person buys a house in order to live it, no zakat, okay, is due on it. But if he buys in order to resell it, okay, he must pay zakat on its market value. So it is different. Kita punya nak define how zakat is actually measured, okay, on some property yang actually kita beli bukan niat untuk di generate income semula, tapi kita hanyalah untuk kegunaan. So lain dia punya zakatable amount, okay. Right. So finally is the application of the maxim in Islamic finance. Okay. Kalau kita tengok textbook tu sangat banyak dia punya apa, maxim punya application in Islamic finance. So saya rasa student boleh tengok dan baca satu persatu. We have 5 altogether examples in Islamic finance. So let me explain one of it lah, okay. Alright, saya tengok paling mudah sikit lah ya. Okay, number 4. Wakaf. Wakaf is perpetual charitable endowment. Okay, wakaf tu adalah satu bentuk sumbangan sedekah yang dia punya manfaat tu adalah ongoing sampai bila-bila. Perpetual tu maksudnya dia tak ada limit of masa yang akan memutuskan dari sudut benefit yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. That's wakaf. So we have to very clear on what is wakaf, okay, sebenarnya. So property becomes inalienable in perpetuity, unproductive, can be exchanged to productive property, istibdal. Okay, the judge use objective evidence to differentiate between a legitimate intention and corrupt intention on the part of the administrator. Okay, dalam konteks wakaf ini adalah sekiranya kita terlibat dalam satu
pengurusan harta wakaf yang tidak produktif. Yang tidak produktif membawa maksud yang tidak akhirnya tidak mendatangkan manfaat yang besar kepada masyarakat. So apa yang sepatutnya kita buat kepada debt property, debt wakaf property. So manager of wakaf ataupun administrator of wakaf actually can exchange, okay, ataupun can sell that wakaf property and that money, and then kita beli semula property lain untuk menggantikan the earlier property. So di sini adalah kita sedang melakukan istibdal. Istibdal adalah kita ganti, kita exchange ada yang tak produktif kepada yang produktif. Okay, kita melalui proses jual yang tak produktif, dapat duit, kita beli harta baru yang lebih produktif. Sebab kita tahu wakaf ni adalah kita kena buat sesuatu yang sentiasa akan mendatangkan return, okay, kepada pengurusan, and ia sebenarnya perlu dimanfaatkan. Dia tak boleh kita nak wakaf tapi harta wakaf tersebut tidak boleh dimanfaatkan. So tak ada fungsi lah, okay. Hartanah tersebut diwakafkan, kita terbiar kan. So di sinilah dia punya peranan yang perlu dimainkan oleh pengurusan wakaf, orang yang menjadi manager, tim yang menjadi administrator kan wakaf tersebut. Dia kena identify niat person yang nak buat istibdal tersebut haruslah bersih daripada any corruption or any misleading punya intention. Dia haruslah clear, dia punya intention is towards making that wakaf property become more benefit, okay, become more productive, okay. Alright, so I think that's all for magazine number 6. Okay, magazine number 6. I think student may read again the textbook to understand more on the explanation of the magazine number 6. So that's all I think for magazine number 6. Kita akan sambung lepas ni juga berkaitan seterusnya adalah magazine number 7. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.